হ্যালো ফ্রেন্ড, শুভ সকাল। আজকে রাখি বন্ধন। দেখো আমার মেয়ে এইটা ওর দাদাকে আঁকি পড়াবে। এ দেখো এই হচ্ছে তার পদ্মবিগুনো। দেখো কে কে এত সকাল সকাল বোন দাদাকে আঁকি পড়ায়, ভাই দিদিকে আঁকি পড়ায়, দিদি ভাইকে আঁকি পড়ায়, কমেন্টে জানাবে। जिनकी होती है पहना वो भाई किस्मत वाले, जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले। राखी के कच्चे धागों से क्या बंधन है बनाए। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। ये बंधन दिलों के बंधन। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो कलाई बहन आई है। भैया दे दो कलाई बहन आई है। कितना रिश्ता। তো ফ্রেন্ড দেখো আমাদের রাখি বাঁধানো হয়ে গেছে পুরানো। এখন খাচ্ছে, দেখেছো কিরম দইটা? আমার ছেলে ওইটা, আর এইটা আমার মেয়ে ক্যাডবেরির সামনে বসেছে। ওর দাদা ক্যাডবেরি দিয়েছে বাক্স, ও এখন মনে মনে করতেছে কখন আমি খাবো। এই দেখো কত রকমের ক্যাডবেরি। দেখো, টাটা, বাই বাই।